अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाँ, अलअरबिया बने देख शेयर कीजिए। अलअरबिया बने देख अरबिक लैंग्वेज। ना बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद। कल जो पढ़े थे इसी तरह का सवाल था, लेकिन ला वाला नहीं था। आज जो है ला की प्रैक्टिस करना है। जैसे मिसाल के तौर पर आपसे पूछा जाए, हम उर्दू में पहले आपको समझाते हैं कि आप चाय पी रहे हैं। आपसे बोला जाए नहीं मैं काफी पी रहा हूँ। या पूछा जाए कि आप पानी पी रहे हैं। नहीं मैं जूस पी रहा हूँ। या क्या आप शहर में रहते हैं। नहीं मैं गांव में रहता हूँ। तो नहीं ये वाला जवाब। या पूछा जाए कि आप इंडियन है। नहीं मैं सऊदी हूँ। इस तरह की मिसालें। यानी जो भी सवाल है उस सवाल का जवाब कैसा देना है। मुस्बत नहीं मनफी देना है। पॉजिटिव नहीं निगेटिव देना है। समझ में आ रहा है उसलूब। जी शेख। हाँ, तो आपको ये चीज पहले क्या वरना उमूमन जो पहले था सवाल का जवाब मुस्बत था, तो उसमें मुश्किल नहीं होता। जो सवाल था उसी सवाल में हमने नाम का इजाफा करके बोल दिया। अभी जो मनफी सवाल है, सवाल का जवाब मनफी सूरत में निगेटिव शक्ल में, तो यहाँ पर आपको कुछ दूसरा कहना होगा। जैसे आपसे जब पूछा जाए कि आप पानी पी रहे हैं, तो आप ये नहीं कहने मैं पानी पी रहा हूँ। तो वहां पर हाँ नहीं, उल्टा दूसरा कुछ बोलना नहीं मैं पानी नहीं पी क्या, मैं चाय पी रहा हूँ। तो आपको एक तो नहीं बोलना है, फिर दूसरा कोई वर्ड लाना है। अगर मुस्बत जवाब है तो आपका जो सवाल है वही चीज को आप जवाब में बोल देंगे। क्या आप चाय पी रहे हैं। हाँ मैं चाय पी रहा हूँ। क्या आप कॉफी पी रहे हैं। हाँ मैं कॉफी पी रहा हूँ। तो यहाँ जब मनफी जवाब है, तो ऐसे में जो सवाल में जो कलमा इस्तेमाल हुआ उसके अलावा कोई आपको कलमा लाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, सवाल में बैत है और जवाब में शक्का है। दोनों फोटो सामने बना हुआ। तो सवाल में क्या आ रहा है, हल तस्कुनु फी बैत, और तदरीब वही तबादल सवाल वल जवाब मा ज़मीलिक, यानी अपने दोस्त के साथ आप सवाल जवाब का तबादला कीजिए। इसलिए हमेशा ता वाहिद ता इस्नान, यानी तालिब इल्म या तालिबा वन तालिबा सानी। हल तस्कुनु फी बैत, ये सवाल है, मीनिंग अभी नहीं। हल तस्कुनु फी बैत, जवाब मुस्बत नहीं मनफी है, निगेटिव है। ला अस्कुनु फी शक्का, फोटो में इसी तरतीब से बना हुआ है। जो पहले बना हुआ उसके बारे में सवाल करना है, फिर जवाब में ला करके जो दूसरे फोटो उसका जवाब देना है। अस्कुनु फी शक का, पहला फोटो बैत का, उसके बारे में सवाल किया हल तस्कुनु फी बैत। फिर दूसरा फोटो शक्का का बना हुआ, शक्का कह ले, या इसी तरह कभी दौर के लिए भी इस तरह का फोटो बनाया था। ला अस्कुनु फी शक्का, एक मतलब और पढ़ते, हल तस्कुनु फी बैत ला अस्कुनु फी शक्का। अभी फिर देखिए नीचे जो पहली मिसाल आ रही इसी का अपोजिट है। इसी का अपोजिट है। अच्छा, एक मरतबा कोई तालिबा जो सवाल और जवाब लिखा हुआ है, हल तस्कुनु फी बैत ला अस्कुनु फी शक्का, पढ़िए। नाम। हल तस्कुनु फी बैत ला नाम। अस्कुनु फी शक्का। नाम। तो सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि आप बैत में रहते हैं, तो जवाब में क्या कहा जा रहा है, ला। ला, ला मीन्स नहीं, नो। नहीं। अस्कुनु फी शक्का, मैं बैत में नहीं शक्का में रहता हूँ, फ्लैट में रहता हूँ, बिल्डिंग में रहता हूँ। अच्छा, अभी नीचे के जो फोटो है उन पर आते हैं। हाँ, फोटो ऊपर कीजिए, कोशिश करते हैं पहले जो फोटो है उसके जो नीचे जो लफ्ज लिखा हुआ, जो कलमा लिखा हुआ, उसको एक मतलब पहले पढ़ते। हाँ, शक्का बैत, ऊपर जो फोटो था पहले बैत था, शक्का बाद में। अभी क्या है, शक्का पहले बैत बाद में। उसके बाद वाला फोटो हय्युल जामिया हय्युल मतार, नीचे मक्का अल मदीना, उसके बाद अल मदीना मक्का, यानी जो
बैत शक्का, उसका अपोजिट शक्का बैत। फिर नीचे मक्का अलमदीना, उसका अपोजिट अलमदीना मक्का। हयुल जामिया हयुल मतार, ये दोनों एक जैसा है। हई का माना एरिया, मिंतका, जोन, इलाका। हाँ, एक मरतबा जो लिखा हुआ है। अभी दो तालिबा पढ़ेंगे। एक तालिबा सवाल करेंगे, यानी तालिबा उला की नुमाइंदगी करेंगे, दूसरी तालिबा तालिबा सानिया। नाम ओनली अरबिक, मीनिंग नहीं है। हाँ, هل تسكن في بيت؟ नाम। لا أسكن في شقة. नाम। जवाब मुस्बत है या मनफी है? منفي. मनफी। जब भी जवाब मनफी होगा किसी भी जबान में, तो जिसका सवाल होगा, जिस चीज का, जिस कलमे का, जिस चीज के बारे में, उसके अलावा कोई दूसरा लफ्ज लाया जाए। तो यहाँ पर सवाल में किस चीज के मतलब सवाल था? बैत के बारे में। तो जवाब में क्या आया? شقة. शक का। तो ये उसूल आप याद रखिए, किसी भी जबान में जब आपको मनफी जवाब देना है, तो जिस चीज के बारे में पूछा जा रहा है उसको नहीं बताकर आप दूसरा कुछ बताएं। ना, जैसे अभी हम पढ़े, क्या हम हदीस पढ़ रहे हैं? जैसे हम सवाल करें, क्या हम हदीस पढ़ रहे हैं, क्या जवाब होगा? नहीं, हम कुरान पढ़ रहे हैं. नहीं, हम अरबिक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। नहीं, हम अरबिक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। हल तदरुस मादतल हदीस? ला अदरुस मादतल लुगा अल अरबिया। अगर मुस्बत सवाल देना है, मुस्बत सवाल, मुस्बत जवाब देना है सवाल का, तो बहुत आसान है। जो सवाल था उसी को आपको रिपीट कर देना, नाम पर। जैसे अभी मुस्बत का बता रहा हूँ। हल तदरुसु माद्दतल लुगा अल अरबिया? नाम अदरुसु माद्दतल लुगा अल अरबिया। आपको दूसरा कलमा, दूसरा लफ्ज, दूसरा वर्ड नहीं लाना है। मनफी में क्या, आपको एक दूसरा वर्ड लाना है। बैत की जगह शक्का लाया। या जैसे हम पूछा जाए, क्या आप कुरान पढ़ रहे हैं, तो आपको जवाब देना नहीं, मैं हदीस पढ़ रहा हूँ। हल तदरुसु माद्दतल कुरान? जवाब देंगे ला अदरुसु माद्दतल हदीस। समझ रहे हैं? तो जब भी मनफी जवाब होगा किसी भी लैंग्वेज में, तो आपको एक दूसरा कलमा, दूसरा लफ्ज लाना हो। हाँ, अभी दूसरे पर आते हैं, यानी पहली लाइन का जो पहला दो कोट हुआ ना, शक्का बैत। हाँ, कैसे कहेंगे, कोई बता सकते हैं या मैं बताऊं? هل تسكن في شقة؟ नाम। जवाब। أسكن في بيت. لا أسكن في بيت. हाँ, दोबारा रिपीट, दोबारा रिपीट करो। हाँ, सही जवाब, सही, माशाल्लाह। هل تسكن في شقة؟ नाम। لا أسكن في بيت. नाम। जो पहला सवाल था उसका अपोजिट, जो पहला उसलूब था उसका अपोजिट है। पहले में बैत पहले था, शक्का बाद में। यहाँ पर शक्का पहले, बैत बाद। वही है ना? उसके अलावा और कोई फर्क है? नहीं. नहीं। और हमको पूरे जो वाहिद इस्ना सलासा अरबा, यानी कुल अशरा फोटो है। कितना फोटो है? 10 फोटो है। सब में हल तस्कुनो ही की मशक करना है। सवाल किस चीज का है? हल तस्कुनु। जवाब किसका है? ला अस्कुनु। मुफरत बदल जाएगा, वर्ड बदल जाएगा, लेकिन सवाल का जो लफ्ज है हल तस्कुन वही रहेगा सब। इस तरह बोलना आप ना। उसके बाद हय्यु, अच्छा, ये उसलूब एक मता और दूसरा करते हैं। एक तालबा सवाल करेंगे, दूसरी तालबा जवाब, शक्का और बैठ। हाँ। هل تسكن في شقة؟ जवाब कौन दे रहे हैं? لا أسكن في بيتي. ना, मुमताज। अभी हय्युल जामिया हय्युल मता, एक तालबा पहले पढ़ेंगे इसी उसलूब में। हय्युल जामिया के बारे में सवाल, जवाब में आप कहेंगे ला, और हय्युल मतार का जवाब देंगे। हाँ, एक ही तालबा पहले هل सवाल जवाब दो। नाम। هل تسكن في حي الجامع؟ फील हई नहीं है, फी हय्यिल जामिया, फी हय्यिल जामिया, في दोबारा बोलो। هل تسكن في حي الجامع؟ ना, मुमताज। ना, जवाब। لا أس... أسكن في حي المطار. ना, माशाल्लाह, मुमताज। अभी दो तालिबा, एक तालिबा सवाल, दूसरी तालिबा जवाब। नाम। هل تسكن في حي الجامع؟ नाम। जवाब कौन दे रहे हैं? لا أسكن في حي المطار. ना, मुमताज। हाँ, अभी नीचे मक्का अल मदीना, उसके बाद वाले उसका अपोजिट है। पहले, हाँ, तो सवाल करो आप। हाँ, कौन शुरू कर रहे हैं? एक ही शेख. तालिबा सवाल। शेख, नाम। यहाँ नाम पर बोलिए। हय्युल जामिया यू आएगा या ही आएगा?
दम्मा आएगा अच्छा या कसरा? अच्छा अच्छा, एराब पूछ रहे हैं, या को जम्मा आएगा फतह का, जी ये पूछ रहे हैं आप? जी जी। हाँ। अच्छा, अभी देखिए, हय्यी आएगा, हय्यिल जामिया, हय्यिल जामिया, यानी कसरा रहेगा, क्या रहेगा? कसरा। कसरा। हाँ हाँ, शेर। कसरा, अ, जेर कसरा, जिसको उर्दू में क्या बोलते हैं? जेर। हाँ। ज़ेर। उसकी वजह क्या है, किसको मालूम है? हरूफ जर। हरूफ जर, कौन सा हर्फ है हरूफ जर में से? फी है। फी। फी। फी बैतिन, ऊपर देखिए लिखा फी बैतिन। सूरह फातिहा, सूरह फातिहा बोल रहा हूँ, सूरह नास की सिकंद लास्ट आयत पढ़िए। हाँ, जिन्होंने अल्लज़ी सवाल किया जिन्होंने फी सवाल किया वही पढ़े, सुदूरिना। जिन्होंने सवाल किया तो वही पढ़े। सवाल किनका अल्लज़ी। था? मैम। हाँ हाँ, बोलिए। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। बस काफी। इसमें क्यों, अच्छा, जिन्होंने सवाल किया तो उन्हीं को जवाब दीजिए, अगर उनको नहीं जवाब आएगा तो दूसरे जवाब देंगे। तो यहाँ पर सुदूरिन नास, यही ना? सुदूरिन नास, रा को कसरा क्यों है? फी के मतलब। फी की वजह से। तो हमको एक कायदा मिल गया, अगर आप हरफ जर नहीं भी जानते हैं तो कुरान की इस आयत से, कुरान की सिकंद लास्ट आयत और सूरत नास की सिकंद लास्ट आयत से क्या कायदा हमको समझ में आ गया? फी के बाद कसरा है। फी के बाद कसरा होगा, बस। आप हरफ जर हरफ नहीं जर भी के जानते हैं कि, और हाँ, के हरफ हरफ जर जर। नहीं भी जानते हैं कितने हैं, 10 है, 17 है, नहीं भी जानते, आपको एक कायदा पता चल गया। क्या पता चल गया? फी के बाद कसरा है। फी के बाद कसरा, बस। अभी चूंकि हम हरफ जर नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपने जो सवाल किया तो उसको इस तरह आसान लफ्ज में, कि फी हरफ जार है। अच्छा हरफ ये जार। शेख इसमें हय्यिल जामिया, हय्यिल जामिया जो है इसके अंदर हाँ हाँ, हय्युल क्यों नहीं आएगा? वजह? कसरा आएगा, फी हरफ जार है तो इसकी कसरा आएगा। जब फी नहीं लगाएंगे तो हय्युल आएगा। हाँ, जब फी नहीं लगेगा और कोई नासिब नहीं रहेगा तो रफा आएगा, हय्युल जामे। जैसे हम हय्युल वही क्या पूछ रही कहते हैं, जब बगैर फी के पढ़ेंगे। हूँ। हाँ क्योंकि यहाँ हाँ, हरफ जर नहीं है तो अब हय्युल जामिया पढ़ेंगे और हय्युल मतार पढ़ेंगे। अच्छा अच्छा। नहीं, हाँ, अभी आपके इस सवाल पर मुझे एक चीज समझ में आई, क्यों आप पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक मिनट। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ये हदीस के बारे में कितना सा है, शेख हाँ, नजमा तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल के लिए ट्राई किया, कोई बात नहीं। देखिए, जब हम जुमले में बोल रहे हैं, इसी जुमले, इसी लफ्ज, तो हम क्या कह रहे हैं? फी बैतिन। हयुल जामिया को छोड़ दीजिए, क्योंकि हयुल जामिया थोड़ा बड़ा है। ऊपर जो पहला लफ्ज था, पहला कलमा था, उसको हमने क्या पढ़ा था? बैतुन पढ़ा था या बैतिन पढ़ा था या बैतन पढ़ा था? फोटो जो बैतुन। था बैतिन। बैतुन, शक्कतुन, यही बैतुन। पढ़ा था, यही पढ़े थे हम ना? जी। जी। हाँ। लेकिन जब जुमले में फी के साथ पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा? फी बैतिन। बैतिन। ऐसा ही हयुल जामिया में भी होगा, और हयुल जामिया में शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग कि दो कलिमा से मिलकर बना, यही शायद वजह हो रही थी। वरना बैतुन को जब फी नहीं था तो हमने क्या पढ़ा? बैतुन, यही पढ़ा ना, शक्कतुन। जी। लेकिन जब फी के साथ उसको जुमले में पढ़े, जुमले में यूज करें, तो फिर कह रहे हैं हम, हल तस्कुनु फी बैतिन, हल तस्कुनु फी शक्कतिन, ला अस्कुनु फी शक्कतिन, या ला अस्कुनु फी बैतिन। अभी कुछ समझ में आया आपको? हयुल जामिया को छोड़ दीजिए, आप बैतुल को समझ रही है, हयुल जामिया को समझ जाएंगे। हमेशा तरीका ये रहना चाहिए सीखने का, सिखाने का, उस चीज को आसान करके बताए। तो हयुल जामिया दो लफ्ज है, आपको मुश्किल हो रहा है, बैत को आप समझ लीजिए। बैत पर जब फी नहीं आया, यहाँ पर सिर्फ फी ही है, दूसरे हरफ जर से नहीं अभी गुफ्तगू हो रही है। जब हरफ जर नहीं आया, फी नहीं आया, तो हमने क्या पढ़ा था उसको? बैतुन। बैतुल। बैतुल। जब हरफ जर आ गया सवाल और जवाब में, तो क्या पढ़ा हमने? बैतिन। 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 और जो सेकंड लास्ट आयत कुरान की बताएगी, सुदूरिन नास, सुदूरिन नास। फी फी क्यों सुदूरिन रा, नास। रा को कसरा है? हरफ जर की वजह से फी हरफ हरफ जर। जर। वरना हरफ जर नहीं होगा तो कोई आमिल नहीं होगा तो उस पर रफा की हालत में होगा तो रफा होगा। अच्छा ये हाँ मक्कता होगा या मक्कतुन होगा? हाँ, अभी उस पर नहीं आए, जब वहां पर आएंगे तो हम बताएंगे। पहले हयुल जामिया, हयुल जामिया का सवाल जिनका था, समझ में आया? जी यहाँ पर जो गोलता है वो भी तिन होगा और मतौरिन भी होगा।
ہاں حی الجامعۃ تو ہوگا نا شیخ، کیونکہ الف لام کی وجہ سے تنوین نہیں آ سکتی. حی الجامعۃ. اچھا اچھا، آپ کا سوال حی کے بارے میں یا الجامعہ کو، اس کو پہلے کنفرم کیجیے. پہلے یہ ہے کہ مجھے پوچھنا تھا حیل آپ نے پہلے کہا تھا نا، تو اسی لیے میں کنفیوز ہو گئی کیونکہ یہاں پر حرف جر نہیں ہے فی کی وجہ سے. پھر حیوت تو ہوگا کیونکہ ہم ویسے تو رفع ہی ہوتا ہے نا، کوئی ہاں بھی ہاں اسم جو ہوتا ہے رفع کی شکل میں ہوتا ہے. لیکن ہاں، پھر جب حی کوئی، الجامعہ، ہاں حی الجامعہ تو پڑھیں گے یا ہاں، تی پڑھیں گے؟ تا کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں نا، جی جامعتی جی یا جامعت، یہ پوچھ رہے ہیں نا. جی ہاں جی ہاں. ہاں، تو یہ جامعتی پڑھے، اس کو فی سے کوئی مطلب نہیں. اچھا. سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آئی بات نا؟ جی جی. اور کیوں ایسا پڑھیں گے؟ وہ شاید نو کے درس میں جو لوگ ہیں، تو مضاف الیہ ابھی چونکہ مجرورات پر نہیں آئے، لیکن ایک مثال میں بتایا تھا بسم اللہ کی، نو کے جی درس میں جی. بسم اللہ بتایا تھا. نہیں جی نہیں، ہم لوگ نہیں سنے ہاں کچھ، پتہ اچھا، نہیں. جو لوگ رہے ہوں گے، تو بسم اللہ میں ایک چیز یہ بتایا تھا میں، اور اکثر میں حرف جر کے لیے یا کسی کی بھی مثالیں آسان کر کے، کی مثالیں ایسی جو اکثر لوگ جانتے ہوں. تو حرف جر کی مثال کے لیے کیا بتایا تھا میں، جب اعراب کو بتایا کہ مجرور، اس میں مجرور، تو کون سی مثال بتایا تھا اس مجرور میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن. با بسم حرف اللہ جر کے کی بعد وجہ، با کی وجہ کوئی سے زیر لگا. جتنے کلمات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب مجرور ہے کہ نہیں؟ جی ایسا آپ غور کیجئے. جی 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 بالکل. ہاں، کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ حرف جر با ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس میں ہاں یہاں پر با کی وجہ سے میم کے نیچے زیر آیا ہے، اور پھر ہاں میم اللہ کے نام سے پہلے جب زیر آ گیا تو اس کو یہاں باریک پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں. تو میم کا جو کسرہ بسم میں، یہ با کی حرف جر کی وجہ سے، باقی اللہ یہ اضافت کی وجہ سے، جو آپ کا الجامعہ والا سوال ہے. اچھا. الجامعہ کیوں مجرور ہے؟ ہوں. ہمیشہ الجامعت، حی الجامعت جب کہہ رہے ہیں تو مضاف الیہ کی وجہ سے مجرور ہوا ہے. اچھا ہاں، ظاہر تو ہے. اس میں فی کا کوئی مطلب نہیں. عربی اچھا، زبان میں مجرورات دو ہیں، تو ایک یہاں تو پر ہم پڑھیں گے حی الجامعاتی پڑھیں گے. نام نام نام. آپ کو صحیح. فی آئے یا نہ آئے اس سے کوئی مطلب نہیں. جب ٹھیک ہے، یہ کیونکہ اضافت کے ساتھ مضاف پڑھ رہے ہیں تو الیہ، مضاف الیہ کی وجہ الجامعتی. سے کسرہ ہوگا. اچھا، ہاں، مضاف اضافت الیہ کی کی وجہ وجہ. سے کسرہ، جی جی. اضافت کی وجہ سے کسرہ ہوا ہے. جو نو کا درس ہے، جو لوگ اس میں شریک ہیں، تو ابھی مرفوعات کی بات شروع ہوئی، اور مجرورات تو اخیر میں آئے گا، لیکن مجرورات بہت آسان ہے کیونکہ دو ہی ہیں، اور دونوں بسم اللہ میں موجود ہیں. وہ دونوں مجرور کیا ہے؟ بسم اللہ میں موجود ہے. اگر آپ بسم اللہ کو سمجھ گئے تو مجرورات آپ کے لیے حل ہے زندگی بھر کے لیے. مرفوعات منصوبات میں کہیں گے تھوڑا کنفیوژن ہوتا ہے، لیکن مجرورات میں کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. ہاں، تو کہاں پر رکے تھے؟ حی الجامعہ. سوال جواب مکمل ہو گیا حی الجامعہ کا. جی. جنہوں نے سوال کیا تو ان کو سمجھ میں آیا حی الجامعہ یا حی الجامعہ؟ تو جی مجھے یہ پوچھنا تھا آپ کو کہ حی جو ہے وہ مضاف ہوگا، اور الجامعۃ، سوری الجامعاتی مضاف الیہ. حی نعم نعم نعم، صحیح. الجامعاتی. طيب. حی الجامعہ نعم. طيب. طيب نعم حی جزاك. مضاف، الجامعہ مضاف الیہ. طيب. ہاں، ابھی حی الجامعہ ایک مدہ اس کی ریپیٹ کی کیونکہ سوال کئی ہو گئے کہ اس سوال جواب کو حی الجامعہ، حی المطار دونوں. ہاں نعم. هل تسكن في حي الجامعة؟ نعم لا، لا أسكن في حي المطار. نعم، سمجھ میں آیا سب کو؟ دوسری دو جی. طالبہ اسی کو پریکٹس کریں. هل تسكن في حي الجامعة؟ نعم. لا لا. أسكن في حي المطار. نعم، مشکل ہے ابھی. نہیں. نہیں حي شیخ. ابھی حي جو لاسٹ المطار. طيب. حی المطار، فی حی المطار، فی آ رہا ہے تو کیا في. ہوگا؟ حي حی. المطار. حي حی. حی کیوں حی ہو رہا ہے کیا نام ہے جملے میں؟ فی کی وجہ سے. في كيو. نعم. ابھی مکہ المدینہ، اس کے بعد والے فوٹو المدینہ مکہ. نعم، شروع کیجیے. هل یہاں پر تسكن ہاں في مكة؟ نعم، جواب. لا، لا في المدينة. أسكن في المدينة. تسكن في رک- المدينة. رکیے، ایک ہی طالبہ سوال جواب دونوں پڑھے تاکہ شروع میں بولنے میں آسانی ہو. ایک ہی طالبہ سوال بھی پڑھے، جواب بھی. نعم. هل تسكن في مكة؟
لا नाम أسكن في المدينة नाम अभी दूसरी चाल, सवाल अलग जवाब अलग. هل नाम तो शेख تسكن هل تسكن في مكة؟ नाम لا لا أسكن في المدينة नाम अभी जो उसके बाद वाला इसका अपोजिट. नाम अल मदीना मक्का, इसको प्रैक्टिस करो. हाँ هل शेख तो मक्कता होगा, मक्कतुन هل होगा. تسكن हाँ, ये मुकम्मल कर लेते फिर बात करते. तो फिर ये एक ही तरतीब पर उसका अपोजिट, फिर मक्का वाला सवाल कीजिए. हाँ नाम هل تسكن في المدينة नाम لا أسكن في مكة हाँ, दूसरी दो तालबा अलग अलग, सवाल अलग जवाब अलग. هل تسكن في المدينة؟ नाम हाँ, जवाब दूसरी لا तालबा. أسكن في مكة नाम सही. हाँ, अभी सवाल रिपीट कीजिए, मक्का मदीना لا वाला सवाल. أسكن في مكة हाँ सही, जवाब सही. सवाल क्या था, रिपीट कीजिए मक्का मदीना का जो सवाल जो कर रहे थे. هل हाँ تسكن في مكة नाम لا أسكن في المدينة. नाम हाँ, मक्का के बारे में कुछ सवाल कर रहे थे. किनका जी सवाल था, मैं देखा नहीं. हाँ सवाल बेदाल रिपीट, सवाल रिपीट कीजिए. मैंने सुना था कि मक्कता होता है क्योंकि वो अरबी जो शहर के नाम होते हैं उसमें, तो इसलिए मैं पूछ कंफ्यूज हो रही थी कि मक्कतुन पढ़ेंगे या मक्कता पढ़ेंगे, तो ये पूछ रही थी. हाँ हाँ, सही सही सवाल आपका. एक इसम की कई किस्में बताई गई, और जो दर्स में बताया था. इसम की मुतादिद तरह की किस्म होती है. उसमें से एक मुनसरिफ गैर मुनसरिफ. गैर जी मुनसरिफ का मतलब उस पर तनवीन नहीं आती जी और कसरा नहीं आता. तो जी मक्का क्या है, गैर मुनसरिफ. मक्का क्या है, गैर मुनसरिफ. जो भी कलमा गैर मुनसरिफ होगा उसके कवायद हैं. नौ, तकरीबन नौ कुल असबाब, नौ रीजन बताते हैं नौ में. तो मक्का पर तनवीन नहीं आती क्योंकि मक्का गैर मुनसरिफ. जी. लेकिन मदीना पर तनवीन आती. ठीक है. लेकिन तो अलिफ मक्का लाम तो होने की वजह से पेश आएगा ना नहीं नहीं खाली. नहीं, अच्छा मक्का पर अलिफ लाम आएगा ही. अच्छा. मदीना पर अलिफ लाम आता है, मक्का पर अलिफ लाम आएगा ही नहीं, उसके बावजूद भी तनवीन नहीं आएगी. हमेशा हम क्या कहेंगे, मक्कतुन कभी नहीं कहेंगे. क्या कहेंगे, मक्कतु. मक्कतन मक, मक्कतु مكة مكة मक्कतु या मक्कता. मक्कते मक्कता भी या नहीं होगा मक्कत कभी. नहीं मक्कते भी होगा. नहीं होगा क्योंकि गैर मुंसरी पर तनवीन और कसरा. अलिफ लाम नहीं आता. हाँ, तनवीन और कसरा नहीं आता, और अलिफ लाम भी इस पर नहीं आता, मक्का पर. मदीना पर अलिफ लाम आता, मक्का पर नहीं आता. हाँ, तो यही अल सवाल था. मदीना तू होगा ना, तू पेश आएगा लास्ट में सिर्फ. हाँ, अल अगर कोई मदीना. आमिल नहीं है तो अलमदीना, तो आमिल आ गया नसब का तो अलमदीना था. अच्छा जर वाला आ गया अलमदीनती होगा, जैसे ज़हब तो इलल मदीनती. जी. हाँ शेख, अगर औरतें पूछना है तो हल तस्कुनी ना करके कल बता रहे थे. हाँ हाँ, किनका सवाल है. हाँ फरनाद. हाँ, अभी जैसे हमने जो मश्क की हम, अकॉर्डिंग टू बुक, बुक में जो लिखा जी है वो पढ़े. हाँ, कल एक मश्क कराए थे किताब के अलावा, आउट ऑफ द बुक. तो वहां पर मैंने जी बताया था कि अभी देखिए किताब से हटकर जब हम करा रहे हैं तो रियल होना चाहिए, असली होना चाहिए. यानी जब जी दो तालिबा, दो गर्ल्स स्टूडेंट आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तो उनके लिए जी तस्कुनु कहना, तकतुबु कहना, ये ग्रामर के एतबार से रंग क्या होना चाहिए, तकतुबीना, तकरईना, तस्कुनीना. समझ में आई जी बात. हाँ, जी. तभी हम किताब में जैसा वैसा पढ़े. समझ रहे हैं ना. ठीक है, ठीक है हाँ, शेख. जब हम स्पेशल गर्ल्स स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं या दोनों गर्ल्स तालिबा हैं, लेडीज स्टूडेंट हैं, तो उसमें हम क्या कहेंगे, तस्कुनीना. जैसे इसको एक दो तालिबा के साथ प्रैक्टिस कर लेते जी हैं. हाँ, मक्का और मदीना की मिसालें लेते हैं. अभी आप रियल में ऐसा सवाल करें. हाँ, तो रियल में जब करेंगे तो सवाल में तस्कुनीना होगा और जवाब में अस्कुनु ही रहेगा. हाँ, दो तालिबा कर लें. हाँ, هل تسكنين هل تسكنين في مكة؟ जवाब कौन दे रहे हैं. ला अस्कुनु फिल لا मदीना. हाँ, दोबारा जवाब.
لا أسكن في المدينة. हाँ, यहाँ जैसे आपने बोला तो ला अस्कुनु फिल मदीना, ये उसलूब गलत है। इसलिए لا आप किताब में देखें, जहाँ लिखा हुआ मिसाल में, तो ला के बाद उल्टा पामा लगा हुआ, फासिला जिसको भी बोलते हैं। किताबत आप देखिए, मतलब आप रुकिए थोड़ा सा, वरना क्या होगा, अस्कुनु की नफी कर रहे हैं। अच्छा, لا أسكن في المدينة. हाँ, ये उसलूब है। जैसे आपसे पूछा जाए और आम बोलचाल में, क्या आप चाय पी रहे हैं? नहीं, मैं काफी هل पी रहा हूँ। هل अगर आप تشربين रुकना चाहिए, नहीं, الشاي؟ ना। हाँ, अभी هل दूसरी تش... कोई मिसाल मशक कर सकते हैं। हाँ, दो दो तालिब नाम। هل تشربين الشاي؟ हाँ, कौन जवाब देंगे? لا أشرب الماء. नाम सही। इसमें जब लेडीज से सवाल हो रहा है, तो उसमें सवाल में तस्तुनी ना हो जाए, जवाब ऐसा ही रहेगा, जवाब ऐसा ही रहेगा। हाँ, और कोई मिसाल? هل هل أكلت أكل أكل تو پوچھیں گے أكلتا नहीं, پوچھیں گے یا پھر کیا کہیں گے؟ अकलती भी हो सकता है, लेकिन वो माज भी होगा। أكل यहाँ जो उसको हाँ बताया जा रहा है, तो ताकुलीना, ताकुलीना, تأكلين. هل इसी उसलूब को تأكلين التفاحة؟ नाम जवाब कौन देंगे? هل नहीं, تأكلين التفاحة؟ किसी का जवाब नहीं है। सब मैं जवाब दे, ला आकुलुल मौजा, ला आकुलुल मौजा। जी. हाँ, तो ये क्या है, जवाब को बदल, जो सवाल है उसका जवाब नहीं देना, ला में जवाब। हाँ, ये सारी मिसालें समझ में आई? किसी का कुछ सवाल या इश्काल है? हाँ, जो कलिमात लिखे हुए फोटो के साथ, उनकी मीनिंग तो सबको मालूम है, कोई नया कलमा नहीं है, लेकिन फिर भी। जी. हाँ, हाँ, तदरुसीना, किसी का सवाल है, सकीना, अलिफ नहीं रहेगा लास्ट में, तदरुसीना रहेगा बगैर अलिफ के। कोशिश करता हूँ मैं लिखने की, तदरुसीना, बगैर अलिफ। एक मिनट, कहीं की पहले रहता है, तदरुसीना। हाँ, आप चेक कर लो। हाँ, आप अलिफ के साथ लिखे थे ऐसा। हाँ, मैंने भी लिखा, हाँ, बराबर बराबर। हाँ, कुछ सवाल किसी का इस पर? नहीं शेख। हाँ, अगली तमरीन क्या है? हाँ, इसको रुकते रुकते, इसमें टाइम ज़्यादा जाएगा, इसी को दोबारा एक मश्क कर लेते हैं, चूंकि हदीस का सुनना है आज। अभी 2 मिनट रुकेंगे। अभी कुछ सवाल मैं करता हूँ, इसमें नहीं, तदरीब सालिस को ही सामने रखें, ये कल पढ़ेंगे, तदरीब सालिस को सामने रखें। मैं सवाल करता हूँ, जिनको जवाब आएगा आप दीजिएगा, जिनको जवाब समझ में आता है। अभी इस किताब के जो कलिमात हैं जो सामने, इसमें से नहीं है, ठीक है? हल तदरुसीना अल कुरआन, हल तदरुसीना अल कुरआन। ना, जवाब। لا أدرس اللغة العربية. اللغة العربية، لا لغة أدرس اللغة العربية. اللغة العربية. نعم. هل تكتبين الإنجليزية؟ لا لا أكتب أكتب اللغة العربية. اللغة العربية. نعم، صحيح، أكتب اللغة العربية.
هل تأكلين الخبز؟ لا أأكل التفاحة. نعم. هل تشربين الشاي؟ لا أشرب 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 الماء. الماء. نعم. هل تشربين القهوة؟ نعم لا. نعم बोल सकते हैं शेख नाम. नहीं नहीं, नाम की प्रैक्टिस नहीं करना. देखिए, एक चीज इसलिए मैं बोलता हूँ, नाम बोलना गलत नहीं है. नाम बोलना गलत नहीं. गलत जैसे पूछा कि आप चाय पी रहे हैं, आप हाँ बोल सकते हैं. लेकिन अभी जो दर्स हम पढ़ रहे हैं, वो दर्स में प्रैक्टिस किस चीज की जा रही है, वो असल. नफी की है जी. हाँ, तो आप कॉमन कोई भी जवाब दे सकते हैं. अल्लाह की कोई शरीयत का जवाब सवाल हो तो उसमें आप शरीयत के खिलाफ नहीं जा सकते. जो कॉमन सवाल है उसमें आप दोनों तरह जवाब दे सकते हैं. कि आप चाय जी पी रहे हैं, आप चाय हाँ बोलिए, या बोलिए नहीं मैं चाय नहीं, मैं काफी पी रहा हूँ, मैं जूस पी रहा हूँ, मैं दूध पी रहा हूँ, मैं लस्सी पी रहा हूँ. लेकिन हमको अभी जो चीज की मशक कराई जा रही है, तो उसी के मुताबिक मशक कराई जा रही है, ताकि आपको ये उसलूब पुख्ता हो जाए ज़हन में. हाँ, जी. दोबारा मैं सवाल कर रहा हूँ. हल तशरबीन अल कहवा? لا أشرب الماء. نعم. هل تشربين الحليب؟ لا أشربين سوري لا أشرب العصير. نعم. هل تأكلين الحلوى؟ لا أأكل الخبز. نعم माशाल्लाह. और दूसरी तालिबात का जवाब क्यों नहीं आ रहा है? उनको नहीं समझ में आ रहा है या बोल नहीं रहे? अभी आयशा सुल्ताना है, सैयदा आयशा सुल्तानी का जवाब आ रहा है. तमाम लोग कोशिश करें, तमाम लोग कोशिश करें. इसीलिए मशक कराई जा रही है, ताकि आपको बोलने का मलका हो, बोलने का मलका हो. वरना किताब का अगर तर्जुमा करा दिया जाए, जैसे एक दूसरा तरीका क्या होगा, जैसे जो पेज अभी सामने खुला हुआ है, जो तरीका सही नहीं. हल तस्कुनो, क्या तुम रहते हो, फी बैतिन, घर में, ला नहीं, अस्कुनु फी शक्का, मैं रहता हूँ शक्का में, फ्लैट में. फिर उसके बाद हयुल जामिया वाली मिसाल ले लेते हैं. हल तस्कुनु फी हयुल जामिया, क्या तुम रहते हो जामिया एरिया में, ला अस्कुनु फी हयुल मतार, मैं रहता हूँ मतार एरिया में. एक तरीका ये पढ़ाने का, जिस तरीके पर अक्सर लोग पढ़ाते हैं. आप बहुत सारे लोगों को जो अरबिक क्या कहते हैं, अरबिक लैंग्वेज, कुरानिक अरबिक के नाम पर क्लासेस चलाते हैं ऑनलाइन, और बहुत सारे मदारिस में भी यही तरीका रहा है, जिसको मैं सरासर गलत कहता हूँ. क्योंकि इस तरीके को पढ़कर आप 10 साल पढ़ेंगे, आपकी जबान पर अरबी नहीं आए. नहीं नहीं आएगी. सीख सकेंगे, नए अल्फाज नहीं सीख नहीं. सकेंगे. हाँ, मैंने जो तरीका अपनाया इसमें, मैं बहुत अच्छा पहले हुआ. जैसे कोशिश कर रहा हूँ कि जो तालबा प्रैक्टिस करेंगे वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन उनकी जबान पर अरबी के कलिमात आ जाएंगे, चाहे गलत ही आए. मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि सही बोलेंगे, लेकिन उनकी जबान अरबी कलिमात से मानूस हो जाए. रुकते हैं, 2 मिनट के बाद फिर हदीस का लेते हैं. सुभान अल्लाह बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. रिकॉर्डिंग रहने दीजिए, 2 मिनट के बाद अदान हो जाती है, पर फिर हदीस पर, हदीस का शेयर कर दीजिए.
ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ حدیث یاد کی وعلیکم سب لوگ؟ السلام. حدیث یاد ہوئی سب کو؟ جی شیخ، جی تھوڑی شیخ. تھوڑی مسٹیک ہے ابھی. ہاں تو 5 منٹ اور ٹائم دے رہا ہوں. 7 8 9 بولا تھا نا. جی جی شیخ. تو آپ سب لوگ میوٹ کر لیجئے، باتیں نہیں کیجیے، سب لوگ جی میوٹ رہیں. اور صرف حدیث، یہ ٹیسٹ میں نہیں رہے، اس پر کوئی نمبر نہیں ہے، اس میں کسی کو خوف نہیں ہونا چاہیے. یہ اصل مقصود میرے سامنے ٹیسٹ نہیں، اصل مقصود یہ ہے کہ آپ کلام رسول کو یاد کر لیں. تو 4 5 منٹ آپ میوٹ کر لیجئے، اب مراجعہ کیجیے. سب کے پاس اگر پرسنل نہیں ہے تو گروپ میں موجود ہے نوٹس. آپ حدیث نمبر 7، حدیث نمبر 8، حدیث نمبر 9 آپ ریویژن کیجیے. ہاں 8 بجے تک یا 5 منٹ کے بعد میں پھر بولتا ہوں. ہاں جب تک آپ ریویژن کر چلیے، میوٹ کر لیجیے، کوئی بات نہیں کرے.
हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, अभी स्क्रीन पर ये पेज नहीं रखे, अभी जो फहरिस्त है कौन हदीस किस सफ़े पर है, 10वीं हदीस खत्म होने के बाद जो इंडेक्स था फहरिस्त, उस पेज को सामने रखें। हाँ, ये पेज, हाँ बराबर। हाँ, कुछ परेशानी हुई हदीस को याद करने आप लोगों को? नहीं। नहीं शेख। नहीं। हाँ, कुछ ऐसी तालबात जिनको नहीं याद हुआ? कुछ ऐसी तालबात हैं जिनको नहीं याद हुआ? ये कोई मुश्किल बात नहीं है, नहीं याद हुआ कल याद करेंगे। नहीं, इसमें हो गया कोई, उस्ताद शेख, नवी हदीस में अभी थोड़ी सी मेरी मिस्टेक है। अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह कोई ये बात तो कोई बहुत बात। आसान है। आज ये हाँ 7वीं हदीस मतलब आसान है ना शेख। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना क्या कहते हैं, अपना अपना मशगूलियत और दर्द होता है, और भी कोई मसला नहीं। आज नहीं याद हुआ तो कल याद हो जाएगा इंशाल्लाह। बस जी ना इंशाल्लाह। याद होने की वजह से पीछे नहीं हटना, असल मेन काम ये, आप उसमें लगे रहिए। हाँ, बिस्मिल्लाह। तो पहली जो हदीस है, यानी पहली यानी 7वीं हदीस, जिसके रावी इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु, रावी से बता आपको सिर्फ कलाम रसूल याद करना है। इस हदीस का मफहूम या असल मौजू, इस हदीस का असल मौजू क्या, अरकान इस्लाम। तो इस्लाम के अरकान कितने हैं? पिलर ऑफ द पाँच। इस्लाम, पिलर ऑफ पांच। इस्लाम। पाँच। हाँ, पाँच। वो हदीस पढ़ी बुनियल इस्लाम की हदीस। मैं नाम लेता हूँ ताकि मुझे अंदाजा हो कि किनको याद है। हाँ, फरनाज पढ़िए, बाकी लोग म्यूट रखें ताकि। जी हाँ जी शेख। हाँ, समीत तो रसूल अल्लाह नहीं सिर्फ हदीस, सिर्फ सल्लल्लाहु हदीस, वो नहीं, वो नहीं पढ़ना अभी, जब इसमें टाइम, सिर्फ हदीस बुनियल इस्लाम। हाँ बुनियल इस्लाम अला खमसिन, अला खमसिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, व रसूलुल्लाह, इकाम इसको रसूल दुरुस्त, अल्लाह नहीं नहीं नहीं, व व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, लाम को जम्मा, व व अन्ना अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामी सलात व इताई ज़कात व हज्जिल बैती व सऊमी रमज़ान। ना माशाल्लाह मुमताज। हाँ, तो एक गलती थी आपकी, व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह आप पढ़े, सही कर लीजिए जी उसको। और गलती जी दुरुस्त करने का आसान तरीका है कि अगर आपके पास नोटबुक है या प्रिंट आपने कराया, तो आप उसको क्या कर लीजिए, रिन मार्क कर लीजिए। तो लाम के मैंने जम्मा लिखा पर, है। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? मैंने वो नोटबुक में लिख के आपको फोटोज भेजा है हदीस के। नहीं, वो मुझे चाहिए नहीं, उसकी अभी जरूरत नहीं, ये नहीं, आपकी जैसे मैंने गलती। पहले भेजा है आपको, तो अच्छा, उसमें मैं मार्क कर लूं। हाँ, तो आपको उसके बाद याद हो जाए, ताकि रेड मार्क कर लेंगे, चाहे आप रेड जो पेंसिल आती है उससे या पेन से, ताकि आपको अपनी गलती पता रहे, उसको फोकस करके याद कर सके। इंशाल्लाह हाँ, शेख। ठीक, बेहतर। नूर, यही 7वीं हदीस बुनियल इस्लाम। जी उस्ताद। हाँ बुनिया अल इस्लामु अला खम्स हाँ। शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना हम्म, मुहम्मदन रसूलुल्लाह हम्म। व इकामस सलात व इताज इकामिस ज़कात सला, इकामिस सला। व इकामिस सलात व इताज ज़कात व हज अल बैत व सौम व सौम व सौमुल रमदान वसौमी रमजान, वसौमी व रमजान। सौमी व सौमी रमदान। नाम, इसके बाद अदीबा, ठीक, हदीस नंबर 7। हाँ, अदीबा पढ़िए। हाँ, सुना रहे हैं, दूसरे को टाइम दिया जाए, अदीबा।
आवाज नहीं आ रही, शायद दूसरे को टाइम देते हैं। फातिमा मिर्जा। जी शेख। हाँ, हदीस नंबर 7 सुनाइए। बुनियल इस्लाम अला खम्सी शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब्दुहु व रसूलुहु नहीं, हदीस का जो लफ्ज है। शेख मेरे पास जो अरबऊन बुक है उसमें मैंने मार्क की थी हदीस में ऐसा ही लिखा है। नहीं, अभी इसके इसके इसी के एतबार से हम कहते हैं, जो नोट्स है उसी के एतबार से जी हम करते हैं। हाँ, ये समझिए, टेस्ट एक तरह का एक चीज आपको दी गई है, बाकी उसका चलेगा, कोई मसला नहीं। जैसे जब आप अरबोन से याद करेंगे या बुखारी से, तो लफ्ज का फर्क रहता है, लफ्ज का फर्क रहता है। लेकिन अभी जैसे आप टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको टेस्ट के लिए यही चीज दी जाएगी, इसी के नोट्स के मुताबिक आपको याद करना है, ठीक है। जी शेख। वो गलत नहीं, मुख्तलिफ तरीक में हदीस के मुख्तलिफ काम अलग अलग होगा, अब्दु हुआ रसूल भी कहीं होगा, उसका इनकार नहीं, लेकिन इस नोट्स में जैसा आपको वैसा याद करना। ठीक है शेख। हाँ, जैसे यहाँ पर हज्जिल बैत लिखा हुआ है, दूसरी किताबों में या दूसरे तरीक में हज बैतिल्ला भी हो सकता है, समझ ना। तो हमको क्या करना है, जो नुस्खा दिया गया उसी नुस्खे के मुताबिक आपको चलना है, ठीक है। जी शेख। हाँ, चलिए दोबारा पढ़िए। बुनियल इस्लाम अला खम्सी शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व इताई ज़का व हज्जिल बैत व सौम रमज़ान। ना। हाँ, तो जो गलती हो रही थी, आपने जैसे अरबऊन नवी याद किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके मुताबिक आप याद किया अभी टेस्ट के लिए। बाकी अरबऊन नविया में हदीस है, बुखारी मुस्लिम में। हाँ, ठीक है। अभी कौन सुनाएंगे। महजबीन अली, हदीस नंबर 7 सुनाइए, अभी इसके बाद हदीस नंबर 8 लेंगे। महजबीन अली, या अगर अदीबा सुना सकते हैं, अदीबा का मैसेज आपको अभी ज्वाइन हुए, अदीबा अगर आप सुना सकते सुनाइए, हदीस नंबर 7 बुनियल इस्लाम। हाँ, अदीबा सुना सकते तो आप सुनाइए। हाँ हाँ, शाना सिद्दीकी आपको बाद में टाइम देते हैं, शानाद या शानदार सिद्दीकी। हाँ, अदीबा आपका मैसेज तभी ज्वाइन हुए, तो आप अभी सुना सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, महजबीन अली नहीं है शायद, ये भी क्या। शेख मैं सुनाऊं 7वीं हदीस? हाँ हाँ, सुनाइए। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन हाँ, सुनाइए। शहादतु अल्ला इलाहा शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन हाँ वअन्ना मुहम्मदन अब्दुहु वअन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह व रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह जी हम्म, व इकामिस सलाती व ईताइज ज़काती व हज्जिल बैती। वहज البيت वसौम रमदान। हाँ, देखिए आपने शहादतों पढ़ा है, वो भी सही है, वो भी सही है, लेकिन इस नुस्खे में अच्छा शहादतें, क्योंकि यहाँ पर तीनों तरह पढ़ना जायज है, वो इराक बारीकी है, तो आप शहादतें पढ़े, ये ज्यादा बेहतर है। जी क्योंकि आगे भी हम फिर क्या इकामी सलाह शहादत पढ़ने, इताई ज़कात जो इसी पर असर है, तो जी हाँ सब जेर अला से हम। सब कसरा है जी हाँ, जी। उसी पर अत्फ, अत्फ तो नहीं कहेंगे, इस्लाम बदल कहेंगे, या उसी की वजाहत हो रही है, अला खम्स की जी वजाहत हो जी रही, तो अला खम्सिन शहादत अल्लाह इलाहा। शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकामिस सलाती व ईताइज ज़काती व हज्जिल बैती व सौम रमदान। हाँ, बेहतर माशाल्लाह। अभी हाँ, किनको बोला थी पहले, महजबीन अली सुना रहे आप? नहीं, कोई जवाब नहीं है। सर मैंने तीन, याद नहीं किया। अच्छा कोई बात, कोई बात, कोई बात। अच्छा, और किनको बोला था? अदीबा, अदीबा है, अदीबा है आप?
اچھا نہیں, کوئی آواز نہیں آ رही. سکینہ, جی شیخ. ہاں سنائیے. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. ہاں, سکینہ نام کے 2 اسٹوڈنٹ ہیں کیا آپ؟ نہیں, میں لیپ ٹاپ سے اسکرین شیئر کر. اچھا, 2 آئی ڈی سے آپ جوائن ہاں ہیں. جی جی اچھا اچھا, ایک پر صرف سکینہ ہے اور ایک اور کیا ہے, سکینہ ام کلثوم, دونوں ایک ہی ہیں نا؟ جی میں. اچھا اچھا, ٹھیک ٹھیک ٹھیک, بہتر ہے. ہاں, ابھی 7 نمبر حدیث الحمدللہ کافی, 7 نمبر حدیث کافی ہے. ابھی جو بھی غلطی بتائی گئی سمجھیے یہ اصلاح کے لیے, تاکہ آپ سب لوگ اس کو اور اچھی طرح پڑھیں. حدیث نمبر 7 کے بعد حدیث نمبر 8. حدیث نمبر 8. حدیث نمبر 8 میں بتایا تھا کہ 3 چیزیں یا 3 امر ہیں, 3 آرڈر ہے, 3 نصیحت یا 3 وصیت ہے. ایک تو بھلی بات کہنا یا خاموش رہنا, جی. پھر اس کے بعد پڑوسی اور کی تکریم یوم، کرنا, جی ہاں، اور یوم مہمان کی الآخرہ عزت پہ. کرنا, اور سب میں ایک چیز جی لگی ہوئی, سب میں جی اللہ پر اور آخرت پہ ایمان رکھتا. یہ خلاصہ بتایا. میں عربی جان بوجھ کر نہیں بتا رہا. عموماً درس جب میں شروع کرتا کیا کرتا تھا, عربی الفاظ پڑھتا. آج اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ آج مجھے آپ سے سننا ہے, تو پہلے خلاصہ بتا دے رہا ہوں اردو میں. جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے. پھر اس کے بعد دوسرے جملے میں وہ پڑوسی کی عزت کرے, مہمان کی عزت کرے. یہ خلاصہ ہے. ہاں, کیونکہ ابھی آپ کو حدیث سنانا ہے اس لیے میں عربی نہیں بتا رہا ہوں. ہاں, ابھی کوشش کرتے ہیں جو طالبات سنا چکے ان سے نہیں, دوسری طالبات کو ٹائم دیا جائے. حدیث نمبر 7 جو لوگ سنائے. ہاں, ایک نام لاسٹ میں یہاں پر شورا شانزہ صدیقی ہیں آپ, شانزہ صدیقی. جی جی شیخ. ہاں سنائیے. من کانا یومینو سے سنانا یا اسٹارٹنگ سے؟ ہاں نہیں, من کانا یومن سے, راوی کے نام سے نہیں, من کانا جی یومن. ٹھیک ہے. ہاں من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیمسط ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ نعم. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. نعم, ممتاز ممتاز. اس کے بعد last نام اور کون ہے, شبنم مقبول عالم. ہاں, 8 حدیث نمبر 8 سنائیے. سر من ہاں سنائیے. کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقول خیرا او فل یقل, رکیے, فل یقل, واو نہیں بیچ, فل یقل. جی فلیقل خیرا السو نہیں, او لیسمت, او لیسمت. جی استاد. او لیسمت ومن کان یؤمن باللہ ویوم الآخر فلیقل. والیوم, والیوم, جی استاد. والیوم. والیوم الآخر فلیکرم. استاد صحیح سے نہیں آتا مجھے. دیکھ کے پڑھیے, دیکھ کے پڑھیے, کوئی بات نہیں. جہاں آپ بھول جا رہے دیکھ کے پڑھیے, کوئی بات نہیں. کوشش کرے آپ نے نا, یہ کامیابی. ہاں, آپ کے پاس نوٹس ہیں, آپ گروپ سے آپ یا پرسنل موبائل میں بھی الگ ہو, یا آپ نے سیو کیا ہوگا کہیں بھی, وہاں سے آپ دیکھ کے پڑھیے. جی استاد میں یاد کر کے میں. اچھا ٹھیک, کوئی بات, کوئی بات, کوئی بات نہیں, بہتر. ہاں, ڈاکٹر پرویزا سنا سکتے ہیں آپ حدیث نمبر 8. ہاں, ڈاکٹر پرویزا, کوئی آواز نہیں آ رہی ہے, دوسرے طالبہ کو لیتے ہیں. ہاں, ایک طالبہ انتصار جگوڑا یہ نام لکھا ہوا, سر رول نمبر میں 6. سنا رہی ہوں. سر میں سنا رہی ہوں. السلام علیکم کون؟ ورحمۃ اللہ. اچھا ہاں ٹھیک, ڈاکٹر پرویزا سنائیے. من ہاں, کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او او یصمت لیسمت, او او لیسمت. یصمت ومن نعم, کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم
جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. نعم ماشاء اللہ ممتاز. ہاں انتصار جگوڑا رول نمبر 60 انتصار جگوڑا. ہاں سنائیے. 8ویں حدیث استاد. ہاں من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليعمت ومن كان او يؤمن لیسمت بالله او أو ليصمت لیسمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم ماشاء اللہ ممتاز. ہاں ابھی شاید کوئی ایسی طالبہ جن سے نہیں پوچھا گئی حدیث، کوئی ایسی طالبہ جن سے حدیث نہیں پوچھی گئی تو ہاتھ اٹھائیں. سب لوگ سنا چکے ہیں، کوئی بات نہیں، جتنے ابھی موجود ہیں یعنی 11 لوگ موجود. ہاں فاطمہ مرزا آپ نے نہیں سنا حدیث ابھی تک؟ سنائیے. شیخ یہ 8ویں والی نہیں سنائی. نہیں 8ویں نہیں، 7 مطلب حدیث 7ویں سنائے نا آپ. جی ہاں نہیں جنہوں نے سنایا نہیں ابھی تک، وہی میں چیک کر رہا تھا سب کا نام. ہاں جنہوں نے کوئی 7ویں بھی نہیں ان کو ٹائم ملا اور 8ویں میں بھی ابھی تک ٹائم نہیں ملا. ابھی 13 لوگ شو ہو رہے ہیں، یعنی 13 میں 2 میں نہیں، یعنی 11 لوگ ہیں. 11 لوگوں کو ٹائم مل چکا. جی شیخ. اچھا جی شیخ. ابھی ایک باقی کوئی. نہیں. نہیں. اچھا کسی ایک طالبہ کو. عائشہ سلطانہ آپ سنائیے حدیث نمبر 8. جی شیخ تھوڑا سا میں ریوائز کری تھی ابھی ہاں ایک ٹھیک ایک ٹھیک 2 منٹ. ٹھیک. شیخ میں سناؤں تب تک. ہاں سنائیے کون ہے. فرناز ہاں سنائیے. جی جی سر. من كان يؤمنون بالله واليوم الآخر ون منٹ سوری فليقل 1 منٹ. یؤمنون نہیں یؤمنو. يؤمنوا. نعم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمنون بالله واليوم آپ الآخر یؤمنو نہ پڑھ دو اس کو. يؤمنوا. یؤمنو آپ یؤمنو نہ پڑھ دو. جی یؤمنو. جی جی استاد صحیح کروں. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان نعم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم ماشاء اللہ ممتاز. ہاں وہی ایک غلطی آپ کی ریپیٹ ہوئی، یؤمنو کو آپ نے یؤمنون پڑھا، تو آپ اس کو نوٹ کر لیجیے. جی جی شیخ. ہاں عائشہ سلطانہ سنا رہے ہیں آپ یا دوسری طالبہ کو ٹائپ دیا جائے؟ جی جی 1 منٹ ابھی سنا رہی ہوں. اب دوسروں سے پوچھے، میں ابھی ایک سیکنڈ ابھی شیخ میں ریوائز. اچھا سناؤں. جو بھی سنا سکتے ہیں نام بتائیے، جو بھی جی سنا شیخ سکتے میں سنانا شروع کریں. من حدیث نمبر 8. من کا ہاں پڑھیے. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم ممتاز ماشاء اللہ. ہاں نور سنا سکتے ہیں آپ؟ جی استاد. ہاں سنائیے. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم ممتاز ماشاء اللہ. ہاں ابھی عائشہ سلطانہ آپ کی باری آئی. جی. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره من كان فليكرم. فليكرم جاره نعم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم. فليكرم ضيفه. فليكرم ضيفه. نعم ہاں آپ کے یہاں ایک معمولی مسٹیک ہے، آپ نے واو کو ریپیٹ نہیں کیا. 3 جملے ہیں تو جو اچھا دوسرے اور تیسرے جملے میں واو ہے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. ومن کان یؤمن اچھا باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. پہلے اچھا مرتبہ میں نے واو نہیں ہے. ہاں واو اچھا آپ نے چھوڑ دیا، اس کو تھوڑا سا
ٹھیک ہے، اچھا میں پھر ابھی سے الحمدللہ سناتی بہتر، ہوں. بہت اچھا ہے. تو ابھی 9-10 یہ کل لیتے. کل کا مطلب کل تو فرائیڈے، یعنی جو بھی کل اپنا جو اگلا درس ہوگا ممکن ہوگا منڈے کو. ٹھیک ہے. جی جی انشاءاللہ. ہاں البتہ میں بھی سفر میں ہوں، تو اگر منڈے کا ارینجمنٹ ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ شاید ڈیلے ہو. البتہ اس حدیث پر ایک سوال جو بتایا تھا میں عربک لینگویج میں، جو کلمہ ریپیٹ ہوا اس حدیث، ابھی حدیث سنانے والا ہو گیا، ابھی کسی کو ٹینشن نہیں. اگلے دن یعنی جو بھی اگلا درس ہمارا ہوگا منڈے ٹیوزڈے، اس میں حدیث نمبر 9 اور 10 سنی جائے. ٹھیک ہے نا. گروپ میں کوئی بھی طالبہ لکھے. ٹھیک ہے. کون سی حدیث سنانا ہے؟ حدیث نمبر 9، حدیث نمبر 10. ابھی ہاں 11 نہیں، 10 ہی حدیث ہے. حدیث نمبر 7 اور 8 آج سنائے آپ لوگ. جی ٹھیک ہے. اگلے درس میں حدیث نمبر 9 اور حدیث نمبر 10 کوئی بھی ایک طالبہ گروپ میں لے جائے، تاکہ ابھی طالبہ کی تعداد 11 ہی لگ رہی، جو لوگ نہیں ہے کسی بھی وجہ سے ان کو پتہ چل جائے. اچھا ابھی حدیث سے متعلق سوال نہیں، لغات سے متعلق سوال ہے جو ہم بتائے تھے میں. اس حدیث میں کون سا کلمہ ریپیٹ ہوا 3 ٹائم؟ ہاں من كان ومن كان من يؤمن كان بالله واليوم واليوم الآخر الآخر بالله واليوم الآخر. ہاں. را پر کون سی حرکت ہے؟ را پر كسرة کسرہ ہے، کسرہ. کسرہ. كسرة. ہاں ہاں صحیح، یہ جواب صحیح. کیوں؟ ریزن یہ اصل ہے، کیونکہ با حرف جر کی وجہ سے. باہر پہ جاتی. ماشاء اللہ. اور اللہ پر کسرہ کیوں ہے؟ با حرف جر کی وجہ سے. بس کافی ماشاء اللہ. بس یہی سوال تھا، جواب صحیح. ہاں ابھی کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. کسی کا کچھ سوال ہے حدیث سے متعلق، درس سے متعلق، تو آپ پوچھ سکتے استاد 9 حدیث میں تو صرف لا تغضب ہے، تو صرف اتنا ہی سنانا ہے یا اور بھی؟ ہیں. نہیں آپ پورا یاد کیجیے. ان پورا. رجل قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب، پورا یاد کرنا. جی ٹھیک. یہ الگ بات، اس میں کلام رسول صرف لا تغضب ہے، لیکن پس منظر کیا ہے وہ پورا یاد کرنے تو جی سمجھ میں آئے گا. ہاں جی تو پوری حدیث یاد کرنا. ٹھیک. ہاں اور کسی کا کوئی سوال ہے حدیث سے متعلق؟ گرامر سے متعلق کوئی سوال حدیث میں یا عربک لینگویج میں؟ شیخ میرا ایک ڈاؤٹ ہے، ابھی جو یہ 10 حدیث سلیکٹ کی ہیں، جیسے امام النووی کے 40 حدیث ہوتے ہیں، یہ ایسے ہی کوئی امام کے طرف سے سلیکٹ کیے ہوئے یہ 10 حدیث ہیں، یا آپ نے ایسا مطلب یہ 10 نہیں یہ حدیث میرا یہ؟ میرا نہیں، یہ جالیات میں ایک شیخ ہے، نام لکھا ہوا ہے، شیخ مختار مدنی غالباً نام ہے، تو ان جی کا یہ سارا کام. میرا کچھ بھی نہیں اس میں، اچھا. میرا کچھ بھی نہیں. جالیات میں جو درس و تدریس ہوتے اس لیول پر بنایا اور آسان اسلوب میں. ہاں تو رکتے پھر یہیں پر. تو یہ ہاں جو میں 40 احادیث جو امام نبوی 40 رحمۃ نہیں. اللہ علیہ ہاں کی ہے، ہاں ہاں تو ہاں 40 جو 40 نویہ، کتاب 40 حدیث. ہاں 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 40 جی ہاں. تو یہ اس کے اندر بھی یہ ہے نا، ریپیٹڈ ہے وہ، یہ ان میں سے بھی لیا ہاں گیا کیا؟ اکثر اسی میں سے، اکثر اسی میں سے. ہاں اسی میں سے جی ہاں، کیونکہ میں نے پڑھا ہے وہ، تو اسی لیے مجھے مطلب مجھے یاد آ رہا تھا کہ میں نے ہاں پڑھا تھا، تو اسی لیے ہاں پوچھ رہی تھی. اکثر حدیث ہے اسی میں. ہاں جی. ہاں رکتے ہیں پر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ.